درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم علیہ۔ نہایتی واجب الاحترام مشائخ عظام و علماء کرام ائی برادران اسلام، پیارا مسلمان بھائرو، عزیزو، دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اواں پیاری جماعت جے آڈو اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ جے پاک کلام قرآن مجید جی ہک آیت سگوری موں تہاں جے آڈو تلاوت کیا، جن جے سلسلے میں اواں جے آڈو مکھے چند معروضات عرض کرنا ہن جے کہ اواں بھاورن کے غور ساں اطمینان ساں وہی بدھنا ہن۔ سلسلے کلام شروع کرنے کا آگ میں اواں کی گزارشا تو محبت، ذوق، شوق، بلند آواز ساں مجھے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات بابرکات جے متھا درود پڑھدا ہلو تو ماں کچھ تاں جی خدمت میں عرض کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ اجتماع تمام گھڑوا پر شاید اواں کے صلاة خواہتے جھلیندہ ہن، ان جے کرے جو مجھے تواں گزارش قبول کان کئی۔ اواں چیو تہانے ہے مولی صاحب باہر کھائیو آ چوے تو صلاة ڈاڈھے پڑھو یہ ہلیو ویندو وری ہتوں وارن جا معیاری تھی پوندا سے تنجے کرے اواں سب چپ تھی آئے ڈاڈھے محبت سان۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو پاجے پاک کلام ارشاد فرمایو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پانجے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے ارشاد فرمایو اے موجا پیارا نبی پاک اواں مانن کے چئی بدھایو چھا ان کنتم تحبون اللہ اے انسانو جے کرے تواں اللہ پاک جل جلالہ امن والہ جی رضا کے گولن چاہیو تھا، یعنی تواں کے گھرجا ضرورتا تا اللہ اساتے راضی تھے یا تواں کے طلب آہے تا چوما تواں کے دگو ڈسیا۔ اے گریلے جا مسلمانوں اواں سبنی کے یہاں تمنا آہے تا اللہ راضی تھے یا نہ؟ الحمدللہ ہاں جے کرے تواں سب چاہو تھا تا اللہ راضی تھے وہ جہ کے راضی کرن چاہو تھا وہ پانا دسے تو ماں ہی راضی تھی دس۔ قل ان کنتم تحبون اللہ اے مجھا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اواں مان کے چئی بدھایو تا جے کرے تواں کے اللہ پاک جل جلالہ امن والو جی رضا کھپے اواں اللہ سا محبت کرن چاہیو تھا، یعنی تواں جے دل میں شوقات اساں اللہ سا پیار کیوں، اللہ سا دوستی رکھوں، اللہ پاک جی محبت پانجے دل میں دھاریوں، اے رب وری اساں جے متھا راضی تھی پوے ان جو طریقو آ فتبعونی۔ خدا تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو موجا نبی تو چئی بدھایو تتے کرے اللہ جی رضا کھپے و تا مجھے کڈھ لگی پو۔ جے کڈے اللہ راضی کرنو آ تو پو اللہ تواں کے راضی یہ تھی ملندو، رب تہاں تے مہربان تڑے تھی دو جڑے تواں اللہ جے پیارے حبیب جی اطاعت اے غلامی کندو۔
اللہ تعالیٰ فرمائے تو یحببکم اللہ، خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات مجھے تابیداری دے عوض میں تمہاں سا محبت کندو. پرنس لاڑکانہ پریزنٹ. ڈسو تو صحیح، اگ میں بانے کے تڑپا، بانے کے سوچا، بانے کے دل میں تمنا ہے تمو جو رب راضی تھی پوے، رب جی ذات مہربان تھی پوے. اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے تو بانہا اگ میں تو پہ مکھے تلاش کیو. ہمیشہ قانون ہکڑو ہوں دعا محب، بیو ہوں دعا محبوب، ہکڑو ہوں دعا عاشق، بیو ہوں دعا معشوق. محب جو کما محبوب کے تلاش کن دعا گولی دعا. اگ میں بانہا تو کے طلبات ما رب گولیا، رب کے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو جری مجھے نبی جی تو تابیداری کندے تھانے معاملو وری الٹ تھی پوندو. جو تو معشوق تھی پوندے ما رب تو کھے گولی در تھی پوندس. یحببکم اللہ، اللہ جی ذات بابرکات تمہاں سا محبت کندو. اللہ تو چے یحببکم اللہ. جسو یحببکم جو فائل اللہ ہوا، اللہ تہاں سا محبت کندو تو اللہ جی ذات جی بانے سا محبت کرے تو بانو چھا چھو جیسا محبت کبھی آتا ہے کہ چے بوا محبوب. چاو چھا چے بوا ڈاڑھے چاو ڈجو نا ملن اعتراض کہو تو ماں جواب دیندو سے تہاں چپ کرے بدھو وے. اواں بدھو جے کو محبت کندو آ ان کے چیبو آہے محب، ائی جیسا محبت کبھی آ ان کے چیبو آہے محبوب. یحببکم اللہ قرآن حدیث بکانے جو متا کو ملا مولوی چوے تیا ضعیفہ، ضعیف چوی پانچی جان چھڑائے قرآن، قرآن تو ضعیف کونے نہ صحیح. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے تو ترب تواسا محبت کندو. اللہ کیسا محبت کندو ان سان جے کو نبی جو غلام. کیسا محبت اللہ کندو نبی جے غلام سا. تو معلوم تو تا نبی جو غلام محبوب خدا. چاہو تا نبی جو غلام پوجے نبی جو غلام محبوب خدا ہے، چھا خود محبوب خدا نہ ہے. آج کل جے کنے ایسا نبی کریم جی ذات کے محبوب خدا تھا چاہوں تو نبی پاک محبوب خدا ہے. تو آج کل جا مولوی اعتراض تھا کنتا تاہیو شرک تھا کہو جو نبی پاک کے محبوب تھا ٹھائیو، اللہ کے محب تھا ٹھائیو، مانا اللہ جے شان کے گھٹائیو تھا. اللہ پاک وری پانجے محبوب مخلوق سا محبت کیا کندو. او چریا تو قرآن پڑھ، خدا جو حبیب تو خدا جو حبیبہ پر خدا جے حبیب جا غلام اب خدا جا حبیب ہم. مجھے جیکا گزارش آ تواں کے سبحان اللہ جتری وڑے میں تیتری چو پر نارا گھٹ ہنو جو تواں کے ڈساں تو جوش گھنو آ. پو جوش میں ہکڑو ہتا شروع آ، بیو ہتا شروع آ، ٹو ہتا شروع آ، پو مواری تکی رد میں رہ جی ویندی. تانے کرے نارن جی جگہ تے درود پڑھو یا سبحان اللہ چاہو بدھو. تمام تھوڑو ٹائم تاں کھاں وٹھن سے گرمی سخت میں آئے ہوئے ہاں، طبیعت میں صحیح کانے کا سفر پرے جو آ. اللہ تبارک و تعالیٰ شل تمام سا کے توفیق نصیب فرمائے. محبت سا صلات پڑھو تو میں گال پوری کیا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. قرآن پاک دی آیت کریمہ میں ثابت ہو تجھے کو نبی پاک جو غلام آسوب اللہ جو محبوبہ. فتبعونی مجھے تابیداری کہو. یحببکم اللہ، اللہ تواسا محبت کندو کیسا جے کے نبی جی غلامی کندہ. جے کہ نبی جی غلامی کرنے والے جو اللہ پاک ان سا محبت کرے تو یقین اساں جو اہل سنت جو عقیدہ اساں چاہندا ہوں نبی پاک کے محبوب خدا. چا چاہندا ہوں محبوب خدا جی مانا سولی بدھایا ہے حبیب اللہ. چا چے باوا
اللہ جو حبیب اللہ جو صلاۃ میں چودہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ چو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ او اللہ جا حبیب تو تے صلاۃ و سلام ہو جائے پرنس لاڑکانہ پریزنٹ خدا تعالیٰ فرمائے تو مجھے نبی جی غلامی طاعت فرما برداری ان جے سنتن تے ہلن ان جے پاک طریقے تے ہلن ایڈو تو ماں اللہ کے پیارو آ جو کو ان تے طریقے تے ہلندو آ ماں اللہ ان سا پیار کدو آیا صحیح بھلا کچھ بیو بھی دیں دے رب فرمائے تو یغفر لکم ذنوبکم ان حبیب جی اطاعت جے کرے تہاں جا ڈوہ بخشے شریندس کو زانیہ کو چورا کو خونیہ کو دھاڑیلا کو بدماشا کو ویاج خورا کو حرام خورا کئی ہن میں گناہ ہوں دا آئندہ جیلا سچی دل سا توبہ تاب تھی کرے اللہ جے حبیب جی اطاعت فرما برداری کرے اللہ تعالیٰ فرمائے دعا یغفر لکم ذنوبکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے غلامی دے کرے تا جا ڈوہ بخشے چریندس صحیح کیے بخشی دے ایسا تو ہی وڈا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے تو واللہ غفور الرحیم بانا تو جی نظر پاجے گناہن تے آ پرما غفور بھی آیا تا رحیم بھی آیا معاف بھی کندو آیا تا رحم بھی فرمائیں دو آیا تو جو کم ماتا مجھے نبی کریم جی دامن وٹ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اطاعت کر نبی پاک جی فرما برداری کر گناہن دے ڈسن تو جو کم ناہے گناہن کے معاف کرنما اللہ پاک جو کم تو رگو مجھے پیارے نبی پاک جی آندل دین کے چمڑی پاؤ سنتن تے عمل کر حبیب پاک جے طریقے سا پیار کر جے کو نبی پاک سا پیار کدو ما اللہ جی ذات بابرکات نسا پیار کندو آیا یہ ہوا ان آیت کریمہ جو لفظی ترجمو تھوڑو شان نزول ان آیت جو بتاوا کے بدھایا تھوڑو پس منظر میں پوئتے ہلوں یا آیت تا قیامت تائیں دستی دے تا جے کو نبی پاک جی اطاعت کندو اللہ نسا محبت کندو پر یہ آیت جرہ نازل تھی ہوئی ترے حالاتوں کیڑیوں چھو نازل تھی کیڑے موقع تے نازل تھی کیڑی ضرورت پیش آئی جو یہ آیت آئی یہ توا کے بدھایا کھولے جی تاکہ پتو پہ اوا کے آتا خبر اوا عالم الخواہ بدھند آئے ہو تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہڑے دور میں آیا جہے دور میں رکو بت پرستی ہوئی سمجھو تھا نا دا مکے میں بت پرستی طائف میں بت پرستی بحران میں بت پرستی مدینہ طیبہ میں بت پرستی ایترو تا بت پرستی جو زورا جو کعبۃ اللہ اللہ جو پاک گھر را ان پاک گھر جے اندر 360 بت رکھیا 360 چھو 59 یا 62 60 ان دے کرے تو ہنن جو خیال ہو مشرکن جو تو سال میں دہاڑا بھی 360 تنجے کرے اللہ بٹھائے ہو 360 اجو کو دہاڑو ہکڑے اللہ کے جو تو ہلائے وری ایہو اللہ ساہی پٹے بے دہاڑے بیو اللہ شروع تھی ونے ایڑے طریقے سے 360 دہاڑا پورا تھی دا ول نوی سمی اللہ نئے جو وارو ایندو ولی اوہ نئے پہجے نظام کے ہلائی دو تیسی تین بیا پیا ساہی پٹی دا تنجے کرے سال جا دہاڑا بھی 360 معاذ اللہ اللہ بھی 360 ایڈی تا جہالت بت ہتھ ساں گھڑن ہتھ ساں ٹھاہن ہتھ ساں ہنن کے ٹک کرے کن اکھیوں ہتھ پیر ٹھاہن اے جانن بھی تا چرن پرن بھکون گھرن بھکون گلائن بھکون اس آہے تا چھاو میں کون تھی سگن چھاو میں وجن تو اس میں کون تھی اچھی سگن مکھنے ہے تا تڑے کون سگن بدھی کون سگن کو دھکو جن بوتھ بھر کرن تا پانو پچائے کون سگن پر اہڑی تو ہنتے مہر لگی وئی جو ہنن جی آڈو متھا ٹیکے خدا شلکہ جو اکل نہ کھسے اکل کھس جی ہو نہ صحیح تا پو دین سمجھ میں نہیں دو ہے جیترا بھی گمراہ فرقہ تھا کہ فرقہ تکے فرقیوں
سمجھو دالا ہے نا ایکڑا ہن فرقہ بیوں ہن وری فرقیوں نیوں پیدا تھیوں ہن نواں نالا نیا طریقہ نو نمونو آگے ہویا ہی کون 1400 سال کا ہانے نیوں فرقیوں پیدا تھیوں انہیں جو خدا چھڑیو عقل خسے پوجری عقل خس جیو تا ہانے نواں فرقیوں ٹھئی پیا تا کافرن مشرکن جو بھی خدا تعالی جی ذات بابرکات عقل خسے چھڑیو ہو سوچی دائی کون ہا تو بڑا سا ہتھ سا ٹھائے ہتھ جے بیکار مورتن ہدا پوجو اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو اہڑے دور میں ذکر کے بچائے تم مرضی جو مالکا جو سبحان اللہ جہ دور میں بت پرستی جو دور ہوا گھر میں بت پرستی اوتاک میں بت پرستی دکان تے بت پرستی بازار میں بت پرستی باغ میں بت پرستی کھوہ تے بت پرستی سفر میں وجن بت پرستی جاڑے وجن ہتھ رادو بت پان سا کھیو وطن یہ سمجھت جڑی ستی پل ہی بار کے ستی پوندیا یا بت پرستی جی ستی پلا پر اہڑے دور میں اللہ پاک اہڑا بمانو محفوظ رکھیا ہا جن بت پرستی کان کئی یا کانجی بھلائی ڈاڑے چاہو رب رکھے تاکہ کیر چکھے ابا ڈاڈا پڑ ڈاڈا تڑ ڈاڈا اکڑ ڈاڈا ست پیڑھوں بت پرستی میں گزری ویوں پر انہن جے خاندان ما کو پیدا تھوا نڈڑو آ بے سمجھا خبر کانے بت پرستی کو نہ تو کرے ہتھوں پانجے ودن کے پیٹے چھا تھا کیوں چریا تھا وہ چاچو تھا بت پرستی کیوں حالانکہ معاشرے جو بار تے اثر پوندو ننڑا ننڑا بار اسا ڈٹھو بازارن میں ڈانس کدا چھو تجھے گھر میں ٹی وی تجھے گھر میں ڈش پئی او گاڑیوں فلموں تو ڈسدو کنا کنا فلم تو ڈسدو دھیا ویٹھی بھیڑ ویٹھی ماں ویٹھی نوجوان بچہ ویٹھا تو ویٹھو ننڑا معصوم بار تو جا ڈسن تھا ساری رات اکھیوں پٹیو ویٹھو کنا فلم ڈسے صبح جو ٹائم تھی دو تو آرو بار ساگی ڈانس پیو کندو ادا ہاو یا نا بار جو تو معصوم ذہنا وہ آجے کا شاید سدو سا معاشرے میں اخذ کدو پکڑی دو وٹھندو اللہ تعالیٰ شلطو اسا کے ہدایت نصیب کرے جائے گھر میں نماز ہوں دیا اسا ڈٹھو ننڈڑا بار خبر کان پاؤ دیا پر مسلح تے سجدہ بیا کدا جائے گھر میں آزان این دیا دعا گھر بیا اسا ڈٹھو ننڈڑا بار آزان ختم تھے ابے ہتھ کھیا ننڈڑے بچڑے بھی ہتھ کھیا جائے گھر میں آزان کھاپو محبوب جو اسم پاک چمیو ویندو اسا ڈٹھو ننڈا بار ہوندان جمل اشہدو ان محمد رسول اللہ تھی دعا بے اختیار ننڈڑو بار پانجے اکھن تے ہتھڑا رکھ دو یہ چھا جو اثرا معاشرے جو صحبت جو جیڑی صحبت ملدی بار یہ کندو بار جو پیرو پہرو استاد ابو اما ہے بار جو پیرو پہرو مدرسو ابے اما جو گھر را اسا بار کے چھا سکھاری دا سے چاچے کے بجو دے اڑے ڈاڑی کھا وٹھے تو بار چھا کرے ویچارو ابو تو چوے ڈاڑی کھا وٹھندو پو سبانے پیو کے وٹھو اجو چاچے کے ورتے سبانے پیو کے وٹھندو گارڈس ور چھا چوندو سے ماں وارو چھورو وڈو حرامی چھا چوندو ماں وارو چھورو سہی وڈو حرامی چھدر ہی چوندو خبر کانئی تے حرامی چاہی پانچی زال کے گار پانا نہیں حرامی تو انہیں کہتے با جو کو باہر ہوں اچے نا با گھر جے چو دیواری میں پیدا نہ تھے جن جو تخم باہر آچے پانچے گھر واری کے دو پانا گار تو جو جو بچو منا تو جو کونے کے بے جو او مسلمان صدر آخری وقت تھی گھڑا ہی وقت غفلت میں گزارا تھی کچھ اللہ جے رسول جے طریقے پاکت حل پانجے گھر ماہیو کن کڈ گندیو فلموں ڈش انٹیناؤں اگھاڑا فلم معاذ اللہ تم برائے دھارے مانو کے کون چاہو دعا تا مجھے گھر اچے پر آقا جے علم تا قربان ونیا غیب دان نبی اللہ جے جانائن سا نبی کریم بدھائے چھجو تا آخری وقت ایڑو ہی دو جو گھر میں رنڈی نچندی
اگے وچارڑا پرانا اساں جا استاد علماء اساں جے استادن جا استاد سوچیندا ہا تا ایہو بے غیرتی جو دور ایندو چھا جو گھر گھر میں رنڈی نچے بھڑا سب بے غیرت تھی ویدا چھا سمجھ میں گال نہیں دی پر چوندا ہا تا خدا جے حبیب سچ چیو ادا چھا چوندا ہا تا اللہ جے حبیب سچ چیو ہا پر دماغ میں گال نہیں دی تا کیئں ہو وقت ایندو جو گھر گھر رنڈی نچندی اجو کل ٹی وی مسئلو حل کرے چھڑیو پیرا مولویا حاجیا وڈیروا نوابا نمازیا تہجد گزارا کیر بھی آ گھر میں بوجا دا ٹی وی کھا خالی آہے کون جے ڈش نتو لگائے تا پاکستانی فلموں ویٹھو ڈسے گھر گھر میں رنڈی نچے پئی مایو 6 بجو بیٹھیو ان متھو گھاڑو آ نچے پئی معاذ اللہ گانا پئی گائے اساں جا ننڑا بار آجا میرے بال ماں سکھیا بیٹھا پرنس لاڑکانہ پریزنٹ محبوب جو فرمان سچ تھیو تا گھر گھر میں رنڈی نچدی حقیقتا او مسلمان پانچے ایمان کے پانچی غیرت کے بچائے کچھ خدا جے عذاب خان ڈج پر اللہ او رب کریم آجے چاہے تا ایڑے کفر جے دور میں بھی کہہ کے بچائے تا بچائے سکے تو ادایو سامو کڑا مرا بیٹھو تو بیڑی چھکے انہی کے تباہ خان وٹھی باہر چھڑے جو ڈسو ڈسو چھڑے میں بیٹھو تو پریا یا ماں بس کیا یا بیڑی ہوں بس کیو چا صلاح گھراں ہلیو ہوں دو زال کے چاہوں تو بسترو بچھا رکھ جا ماں آواز بدھیا چاہ تھو موکلائے نکتو ہوں دو سمبری تا قرآن تو بدھنا ونیا پر اکل اترو وکونے جو ہتے مجھے روبرو سامو وہی قرآن مدے بیڑی تو جگ پر موالن صاحب ویلو تھوا 3 سگریٹ صبح جو نہ پیاں دا تو ٹورو اچے نہیں کونا دو بیو سچی گالا نا با ہکڑو پیاں دو بیو پیاں دو ٹریو پو موڑا دئی کدو یا علی علی اگے نہ کمل آسد خدا اشل کا ہدایت کرے وا انجا سمجھ دو کدے خبر نہ ہے 15 صدی جی ویا درود مجھے حبیب تے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تمو جا مٹھڑا بھا عرض پہ کم تا اہڑا بھی اللہ جا باننا ہا جے کہ رب کریم اہڑے دور میں بچائے جن بت پرستی کا نہ کئی سیدنا ابو بکر صدیق جو والد عثمان ابی قحافہ عثمان ہونا جو نالوا صدیق اکبر 5 سالن جو آ بت پرستی جو عام رواجا پانچے بچے کے بت خانے میں وٹھی تو ونے 5 سالن جے کے ہاذا شم الالہ فسجد لہا صدیق اکبر کے پیو تو چے 5 سالن جے بچے کے اے مجا بچڑا ہی وڈو بت اسا جو وڈو اللہ آہ نکے سجدو کر پان بھی سجدہ تو کرے پٹ کے بھی چوے تو پیو نمازی تا پٹر کے نماز سے کھاری دو پیو شرابی تا پٹر کے شراب سے کھاری دو صدیق اکبر جو والد تو پیو کے پٹر کے چے بچڑا ماں بسجدو تو کیا پر ہی جے کو وڈو اللہ ہوا تو انکے سجدو کر ابو بکر صدیق جی عمر 5 سالا بابے دے نہارے چوے تو مجھا مچھڑا بابا 2 منٹ ترس مکھے چھڑ تماہنتوں دے وڈے اللہ سا گالہایا کون تو ملے پیو دے نہارے چو تو بابا تو وارو اللہ تا گل ہائی کون تو پیو دے زبان ماں نکری ویو چھا زبان ماں ابا ہے تا بتا وچارڑو گل ہائی دوئی کون ہے حق جی گال چاہی بھی یا نہیں جمل صدیق اکبر کے این چاہی تا بتوا کو نگال ہائیں دعا تمل صدیق اکبر فرمائن تھا باجے کو نگال ہائیں دعا سو اللہ کو نہ تھی دعا
نہ کھارائے نہ پیارے نہ بیماری دور کرے نہ دکھ لاہے نہ مصیبتوں ٹارے ایو اللہ کونے کو اللہ تعالیٰ جو وڈو شان آ ہانے جے کے تمہاں بیکار بت چوتھا گلائے بدھے کو نہ تو انکے سجدو کو نہ کبو ان جو بیو علاج آ کہڑو علاج آ پیر تو چے اللہ چھاتو کریں لاہے پیر ماں جتی ٹھکا جو متھے میں کڈائیں او بت جو کو ٹھشے تے بیٹھو ونے پٹ بھر کریو ماں بھر جو کریو تا نک جی چوٹی بھی بھجی پیس کن بھی بھجی پیس ہتھراد اٹھائے نو زئی ٹھاکو جو تھیو پادر جو بتونی کریو پو خبر پئی ابو بکر جے والد کے ہی چھا کی ارے ارے بابا بابا رک بنا سا جلا کے نمار یہ پٹ کے باں کا وٹھی باہر گیہے آیو بیو تا تو کھے ٹھایا تو اسا جے اللہ کے مڑیو پر بت خانے میں بے ادبی تھی دی باہر جب باہر آیا دل میں سوچیں ہتے کو نہ تھو مار کڑھانس مانس کے تھو بدھایا تا تجھے پٹر جا حال دس ماں جے روبرو سزا کجانس تا جے آئندہ گستاخی نہ کرے حضرت ابو قحافہ ابو بکر صدیق جو والد جو کو فتح مکے بارے دہاڑے مسلمان تھوا وہ پانجے پٹر کے کجے گھر واری وٹ وٹھی آئیو آ زال کے چاہے تو او فلانی چے جی اے تجھے پٹر جا حال ماں چاہو ماں سہازا شم الالہ فسجد لہا ہی اسا جو وڈو اللہ ہوا انکے سجدو کر انکا مانی پیو گھرے پانی پیو گھرے کم چرن وارا پیو کرے وری انکے پادر ہونی انکے زخمی کرے کے رائے ودو تھیں مارت ہوتے کڑھانس آپرہانے تونجے موتے مارت ہو کڑھانس دستکی انکے سزا تو جا گھر واری تھی چوے او ابو قحافہ خبردار ابو بکر کے کچھ نہ چاہے جا چھو جی ہانے عمر گھنی تس جے 5 سال جی 5 سال عمرہ پر اوہو وقت تو کے بدھایا مجھے پیٹ میں ہو مکے جو عورتوں مکھے وٹھی بت خانے میں ویوں مائن چو اساں بھی عبادت بتن جی کیوں تو بھی حل ماں مکے جے عورتوں جے رواز مطابق ان سا گجی وئی آیا مکے جے مائن سجدہ شروع کرن کیا ماں بے ارادو کیوں تکڑو تھلو تھمرو وڈو اللہ بت رسی معاذ اللہ انکے ماں بھی سجدو کیا جے جو ویجی وئی آیا تا بتمو آواز پیو اچے یا امت اللہ بالتحقیق ان فی بطنک ابی بکر صدیق هو لمحمد فی الغار والمزار الرفیق او اللہ جی بانڑی خبردار ماں بتجے وے جو ناچ جا چھاجے کرے جو تونجے پیٹ میں صدیقہ جے کو مجھے محمد جو رفیقہ محمد جو رفیقہ جے کو محمد مٹھے جو رفیقہ وہ بتن جی پاڑ پٹی دو انجا جاؤ کونے امر جے پیٹ میں آ بت خانے ماں بت رڑیوں پیا کن اما تھی چے تو بٹ رکھے 5 سالے وارے کے کیا ماری دے بار نہ کڈو مجھے پیٹ میں ہوئے نہ بچڑے مکھے ہی بت پرستی خاں بچائیو پاڑ کے تھے تو بت پرستی کرے جانن جو گالیوں آئے نہیں غیر زہی ہاں اساں درگو بھنگ پیو موالن وانگر نشو کیو کا خبر نہ کا جہان جی نہ قرآن جی نہ حدیث جی نہ اسلام جی الحمد خاں والناس تئی قرآن جے زیر زبر جو پتو کونے رگو کن تے ہتھا بس ڈوہیڑن تے ٹھکا پیو پوے پیو گلا صدیق جی گلا فاروق جی گلا حیدر قرار جی انہن جی گلا تھا کہ ان جن کے حضرت علی جہڑے جوان پا جو بھاؤ سجو چل خدا ہدایت کرے چو آمین سچو حیدری ہوا سچو حیدری انہ کیا چاہے بوا رکو حیدر قرار جی نقش قدم تے حلے حیدر قرار جی جنسان دوستی اسان جی بتنسان دوستی حیدر قرار جو جنسان پیار اسان جو انسان پیار حیدر قرار جی جنسان محبت اسان جی انسان محبت مکھے ثابت کرے دیکھارے کو بھی مانو لکھ روپیوں ماں انعام دی دو سانس 5 کتابن ماں اہل سنت جے کتابن کے چھڑیو حضرت علی سے کرے ابو بکر سا جنگ کئی حضرت علی سے کرے حضرت عمر سا جنگ کئی حضرت علی سے کرے حضرت عثمان سا جنگ کئی پوجے 3 یارن سا علی المرتضی جنگ کان کیا جھیڑو کون کیو آ فساد کون کیو آ ویڈیو کون ہے وہ توں چھو تو جنگ کری پیو جنسا علی جو پیارا سنی جو وہ ان سا پیارا محبوب مٹھے جے پیارن جی اساں گول لدھی آپاک گلی محبوب مٹھے جے
यारन जी असा गोल लथी आपा कगली चश्मल ते रखी असा चुमदा हूं अबू बकर उमर उस्मान अली। अल्लाह शल हिदायत कंदो चओ आमीन। हसद छॾियो, बुग़्ज़ छॾियो, तअस्सुब खे छॾे ॾियो। कुझु थधे दिमाग़ सां सोचो। माण्हुनि तव्हांजो खानो ख़राब करे छॾियो आहे, जाहिलनि जे पुठियां लॻी, जहालत वारनि जे कढ लॻी, अवां जो खानो ख़राब कयो अथनि। अल्लाह जो क़ुर दुनिया ते मौजूदु आहे। ख़ुदा जो क़ुर पढ़ंदो वञ, पाण ई फ़तवा तोखे मिलंदी वेंदी। सलात मुंहिंजे आका ते मां ॻाल्हि पूरी कयां। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। त मां अर्ज़ पे कयो त अल्लाह पाक अहिड़े वक़्त में बि कन खे बचायो हो जन बुत परस्ती न कई। मुंहिंजे हबीब जा अब्बो अम्मा ॾाॾो ॾाॾी वींदे आदम अलैहिस्सलाम ताईं, वींदे हवा ताईं, खुद मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आ त मुझे पूरे खानदान में न को मुशरिक हो, न को बुत परस्त हो, न को शराबी हो, न को जानी हो। जाथो जाथो मां मोहम्मद मिठे जो नूर आयो, सभई मुवहिद हुया। चओ सुभान अल्लाह। अजकल जे मुलन लिखियो आहे पंहिंजे किताब में नऊज़ बिल्लाह मआज़ अल्लाह मआज़ अल्लाह सुम्म मआज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह त नबी पाक अलैहिस्सलाम जा वालिदैन यानी अब्बो ऐं अम्मा जहन्नमी हा। छो? इन जे करे त हू मुशरिक हा। उन्हनि नबी करीम जी उम्मत में दाख़िल थियण खां अॻे विसाल कयो आहे, तंहिंजे करे हू उम्मत में बि कोन्हनि, मुवहिद बि कोन हा, नबी जे दीन ते बि कोन हा, मुशरिक हा। नबी करीम दुआ जो इरादो कयो हो त मां दुआ घुरां अल्लाह जे दरगाह में त या अल्लाह मुंहिंजे अम्मड़ अब्बे खे माफ़ कर। अल्लाह झलियुसि त मुशरिकनि लाइ दुआ न घुर। ओ जाहिल, ओ मुंहिंजे मिठड़े महबूब जे अब्बे अम्मा जे गुस्ताखी करण वारा, इल्म हदीस जी तोखे ख़बर ई कान्हे। अस्माउर रिजाल जो इल्म खुलियो पियो आहे। हर रावीअ जी तारीख़ आहे, हर रावीअ जो नालो आहे, हर रावीअ जे मसलक ऐं मज़हब जी ख़बर आहे। इहा रिवायत जंहिंमें तूं थो चवीं त नबी पाक अम्बड़ जे लाइ दुआ घुरी, पर नबी पाक खे अल्लाह मनो कई, तोखे ख़बर कान्हे का। इहा रिवायत ठाहिण वारा ख़ारजी आहे, इहा रिवायत ठाहिण वारा बेदीन आहे। उलमाए हक़ उन जी तरदीद फरमाई आहे। हदीस जा क़िस्मनि सही मोतबर अज़ीज़ वग़ैरह मौज़ू तोखे या भी खबर काने का त हदीस या केड़े दर्जे जी आ। अल्लाह जो कुरान तो चवे तकल्लुबुक फिस्साजिदीन। ऐ मुंहिंजा महबूब मोहम्मद मुस्तफा मां रब करीम इंतजाम हो कयो आ त जाथों जाथों तुंहिंजो नूर आयो आ, ओ सब सजदे करण वारन में आयो आ। कंहिं में आयो आ? वतकल्लुबुक फिस्साजिदीन। रब करीम जी ज़ात बाबरकातो के साजदन में आंदो, साजदन मां मुंतक़ल कयो आ। हबीब के आदम अलैहिस्सलाम खां पोइ शीस वटायो आ, शीस खां बाद में हेठ आयो आ, इब्राहिम खलीलुल्लाह वटायो आ, हज़रत इस्माइल वटायो आ, हलंदे हलंदे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वटायो आ, अब्दुल्लाह वटायो आ, अम्मड़ आमना जे पेट में आयो आ। मुंहिंजे महबूब जी सारी पीढ़ी जेके बि आ अल्लाह के मञण वारा हा, मुशरिक कोन हा, ज़ानी कोन हा, शराबी कोन हा, बेदीन कोन हा। अॼुकल्ह जो बेदीन मुल्लो जंहिंखे पंहिंजी बि ख़बर कान्हे त मां हलाल जो अला हराम जो पिणस जो निकाह कंहिं पढ़ियो अलाए कोन। मानस लाह लुड़ंदी रब रोंबो करण वारी, चणन पटण वारी, बेपर्दे घुमण वारी, उन जो पुट मुल्ला थी पियो आहे। वरी मुंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा जे अम्मड़ अब्बे ते गिलाऊं थो करे। ख़ुदा जो कसम आहे मुंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो ख़ानदान पाक। छा तव्हांजो ख्याल आहे? हाँ दा रोंबे करण वारी जो पुत्र जाहिल बेदीन। रोंबो करण को गुनाह कोन्हे,
पंहिंजे घर जो कमु कंदा आहियो, पर मां तो चवां त तूं पंहिंजी माउ जी हैसियत निहार, नबी जे अमर जे मथां तोहमत हणण वारा, ऐं तूं मुंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अम्मा जो ख्याल कर। अड़े तूं सोन टिजोड़ी में रखंदो आहे, ॾोकड़ सुठी जाइ ते रखंदो आहे, भली शइ भली जाइ ते रखंदो आहे त भली आहे संभालिया। छा अल्लाह इंतज़ाम कोन कयो जो मुहम्मद जे नूर खे मुशरिकनि में पे रखई, बुत परस्तनि में पे रखई? मां तॾहिं चवंदो आहियां त तूं कलमो न भर वञी राम राम कर, कलमो न भर वञी वाह गुरु कर। दाढ़ी रखण मां कहिड़ो फ़ाइदो थी जो मस्जिद वसाए तो वञी मंदर वसा? मुनाफ़िक, तू मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अब्बे अम्मा जे ला माअज़ल्लाह बकवास तो करी पियो त नबी पाक जे वालिदैन के खुदा तबारक व तआला माअज़ल्लाह मनो कई आहे, नबी के दुआ न घुरचो त जहन्नमी हन। खुदा जो कसम मुझे मुस्तफा जा अब्बो अम्मा जन्नती हन। मां तोखे वज़ाहत करे ॿुधायां, अल्लाह ताला जॾहिं क़ुरान मजीद जी आयत नाज़िल कई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, अल्लाह ताला फरमाए ओ मुझे प्यारे नबी पाक जा उम्मतियो, मां तव्हां खे सभिनी उम्मतुनि में भली उम्मत पैदा कयो आहे। रसूलुल्लाह जी उम्मत चओ भली, चओ नबी जी उम्मत भली। अॻियनि नबियनि जा जेके उम्मती हा, जेकॾहिं अॻियनि नबियनि खे मञीदा हा से बि जन्नती, ठीकु आहे न दादा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा उम्मती इब्राहिम खे मञण वारा बि जन्नती, मूसा अलैहिस्सलाम जा उम्मती मूसा खे सचो नबी मञण वारा जन्नती, 1.25 लख नबियनि जा उम्मती जेके बि नबियनि खे मञीदा हा से उम्मती जन्नती। पर हिकु नबी खां ॿिए नबीअ जे विच वारे दौर खे चइबो आहे फतरत जो ज़मानो। छा चइबो आहे? फतरत। फतरत माना ख़ाली दौर। कहिड़ो ख़ाली दौर? जो हिकु नबीअ खां ॿिए नबीअ जे विच ते को नबी कोन आयो। उन्हनि माण्हुनि जो कहिड़ो हुकुम आहे? अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकाह जो कानून आहे, सोने नबी पाक जी शरीयत जो कानून आहे। हिकिड़े नबीअ जे ज़माने खां ॿिए नबीअ जे ज़माने ताईं जेकॾहिं उहो माण्हू जेको विच ते मरी वञे, गुज़ारे वञे, हिकु नबी खां पोइ आयो आहे, पोइ अचण वारे खां अॻे गुज़ारे वियो आहे, सम्झो था न? हिकिड़े नबी खां पोइ आयो आहे ऐं पोइ नबी खां अॻे गुज़ारे वियो आहे। हाणे इनखे कंहिं नबीअ जो दौर न मिलियो, इहो केरु आहे? अल्लाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं अॻे नबीअ जे कानून ऐं शरीयत ते ऐं तौहीद ते आहे त जन्नती आहे, जे मुशरिक आहे त जहन्नमी आहे। आख़िरी नबी पाक खां अॻु में आख़िरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम आहे। कुरान तो चवे इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ईसा अलैहिस्सलाम पानी कौम के चवे पियो मां त वञा थो, पर तव्हां खे ॿुधायूं थो वञा मूंखां पोइ हिकिड़ो रसूल ईंदो आहे जंहिंजो नालो हूंदो अहमद। उन ते ईमान आणिजो। उन नबी जी ख़ुशख़बरी मां तव्हां खे ॿुधायां थो त ईसा अलैहिस्सलाम ऐं नबी पाक जे ज़माने जे विच ते बि कई 100 साल गुज़रिया आहिनि। हाणे इहे विच वारा माण्हू काॾे वेंदा? जेकॾहिं को ईसा जे दीन ते मरी वियो आहे उहो जन्नती आहे, मुवहिद थी मरी वियो आहे उहो जन्नती आहे। छो त नबीअ जे दीन ते आहे, ॿियो नबी अञा आयो कोन्हे को। हबीबन करीमन जी अम्मा कॾहिं थी गुज़ारे जॾहिं मुंहिंजो महबूब पाक 6 सालनि जो आहे। घणनि सालनि जो? अब्बो साईं कॾहिं थो गुज़ारे? हबीब अमर जे पेट में 5 महीने जो आहे या 4 महीने जो आहे, बाबो गुज़ारे थो वञे। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ऐलान कॾहिं था कनि 40 सालनि खां पोइ? कॾहिं था ऐलान कनि था? अब्बो साईं त अञा 4 महीने माउ जे पेट में आहे, साईं त गुज़ारे विया। अमर साईं 6 साल जो हबीब थियो आहे, गुज़ारे वई। 40 साल खां पोइ थो सोणो नबी ऐलान करे। हाणे इन्हनि खे ज़ाहिर में नबी पाक जे उम्मती हुजण जो शरफ़ त कोन मिलियो।
جڏهن اللہ چيو ڪنتم خير امة نبي جا امتي هو تव्हां ڀلي امت ۾ آهيو تمل حضور پاک اللہ جي درگاہ ۾ هٿڙا کيا يا الہ العالمين مجھو ابو اما اڳي گزاري ويا هيا ته موحد آهن ته جنتي پر هنن کي يا الہ العالمين منهنجي امتي هجن جو شرف کو نه مليو ان جي ڪري مان تنهنجي درگاہ ۾ دعا ٿو ڪيا يا الہ العالمين تو ان الله على كل شيء قدير پنهنجي قدرت جو کرشمو مجھے ابے اما کے مجھے امت میں داخل کر اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھا حبیب امر جے قبر تے ونجو پانجے بابے جی قبر تے ونجو دعا گھرن تجھو کما قبر ماں ان کے جیرو کرے باہر کڈن مجھو کما پوجری باہر ایندا چوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبئی تو صلی اللہ علیہ وسلم پوجری تجھے متھا کلمو بھریندا تے یا حبیب اللہ جنتی تا گئی آہن موحدت آگئی آہن پر تنجھے متھا کلمے بھرن کھا پو تنجھے امت میں داخل تھن جو بھی شرف ملی ویندن مجھے آقا دعا گھری علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ان موضوع تے ہیڈو سارو وڈو کتاب لکھو جے میں صاف لکھو تھی تو مصطفیٰ جا والدین جنتی آئے ان کے خدا تبارک و تعالی محبوب جے دعا سان قبر ما زندہ کرے ان کے ایمان جی دولت نصیب کرے وری خدا تعالی ان کے مارے چھڑیا یا کہیں جی طاقت چو اللہ جی ملا صبح کیاڑی کھنی چندو کیئں پوچھیس تا کیئں جی گال نہ کر خدا کی طاقت چندو اذا اراد شیئن ان یکول لہو کن فیکون رب کریم جڑے کہے بھی کم جو ارادو کندو رگو کن چوندو تا پڑھی پڑھ تھی پوندو اللہ کرے سگے تو یا نہ پر اساں جو اللہ کہن جو ڈاڈے جو کہن جو انیا ڈاڈے جو کہن جو یہ بلا اساں جو چھو تو ہنن جو اللہ بیو اساں جو بیو ہنن جو مولوی آکڑو وحید الزمان آلو تس اہل حدیث پرنس لاڑکانہ پریزنٹ کیڑا با اہل یا بتا کے بدھایا تو تشریح ہسٹری ننجی اہل حدیث وارا جو وڈو مولویا او تو چوے تا اللہ پاک جل جلالو منوارو باہر میں نہروا اندروں پورو اے راڈ دسو تا راڈ لاؤڈ جی ہی ہے یہ شیخ ہے یہ باہران نہریا اندرا وری پوریا ان اہل حدیثن جو اللہ تو ویڑو اے انہی مولی وحید الزمان لکھو تو اللہ پاک جری کرسی تے وہندو چاہتے کرسی تے وہندو تا مس ماپندو پو کرسی چرڑا ٹک دیا ہر جنن جو اللہ کرسی تے مس ماپے ان خاں پو وری نہرو ہجے وری اندرا پورو بھی ہجے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہن یہ اہل حدیث سڑائن وارا انن جے کتابن میں مجھا پیارا بھاو عزیز لکھیو پیا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ حدیث جی دعویٰ تکن تھا پیا پر حدیث جی جان ٹکے جی بھی کانے کا علم حدیث کا علم رجال کا واقفی کرن کے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے والدین جے ایمان جے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سون جے تعداد میں صحیح حدیثوں پیش کرے ثابت کیوں آتا محمد کریم جا ابو اما جنتی ہن جو سندرو رگو کوڑتے سندرو بدی نبی پاک جے والدین کے باز اللہ گھٹوت تو گلائے ہڑے تو نبی جے روح کے رنجائیں تھو خدا جے حبیب جے روح کے ایزاؤ تھو جے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا الذین یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرت وأعد لهم عذابا مہینا اوے مانو جے کہ اللہ کے اے اللہ جے رسول کے ایزاؤ جن تھا پیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں انتے دنیا میں بھی لعنت کیات آخرت میں بھی انتے لعنت ہوں دی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا ان اللہ جے رسول کے ایزائن وارن جیلا ماں رب کریم دردناک خواری وارو عذاب ہنن جیلا تیار کرے چھڑیوا او مجھا مٹھڑا بھاو عزیز جے کو تجھے پیو کے گار دے سچ بدھا تجھے پیو جی گار تجھے دل رنجائیں دیا نا لاڑے گلائیو کانے وچا پیو ماں ہوتے غیرت پرنس لاڑکانہ پریزنٹ
अवां जी माउ खे घटि वधि ॻाल्हाए गिला कंदो तोखे रंज थींदो या न? जेको नबी पाक जे अमड़ लाइ चवे, अबे लाइ चवे त माज़ अल्लाह मुशरिक हा, जहन्नमी हा, इहो नबी पाक खे ईज़ाए थो या न? पोइ जेको ईज़ाए थो तंहिंजे लाइ क़ुरान छा थो चवे? लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, हिन दुनिया में भी उन ते लानत आहे, आखिरत में भी लानत आहे, उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। ख़ुदा पाक जल जलालहु मन वालो इन्हनि मुनाफ़िक़नि जे लाइ आयतुल्लाह थियूं आहिनि। ख़ुदा ताला पोइ जे हबीब पाक जे वालिदैन खे जेरो करे ईमान जी दौलत सां मालामाल फरमायो आहे। सही मज़ाकुल आरफीन में आ, फलाणे किताब में आ, ए आए उलूम दीन में आ, इमाम गज़ाली लिखियो आ, फलाणे लिखियो आ, फलाणे लिखियो आ त नबी करीम जी ज़ात बाबरकात जे ज़ात अमड़ जे लाइ दुआ पे घुरी, पोइ अलाह मनो किस त दुआ न घुर। हाणे तव्हां खां मां पुछां थो त इमाम गज़ाली त असांजो बुज़ुर्ग आ, उहो सचो या अलाह सचो? ॾाढे ॻाल्हायो। इमाम गज़ाली सचो या रसूलुल्लाह? माण्हुनि कूड़ियूं हदीसूं ठाहे नबी करीम ॾे घड़ियूं हन, हालांकि नबी करीम चयो बि कोन्हे को, पर कूड़ियूं ॻाल्हियूं ठाहे त नबी सही चयो आहे। त जेको माण्हू नबी पाक ते कूड़ हणी सघे थो उहो इमाम गज़ाली ते कूड़ हणी त छा थी पियो? इमाम गज़ाली को तो जड़ो बेअदब आ, गुस्ताखा जो चवंदो पीउ माउ जे लाइ, नबी पाक जे अबे अमा जे लाइ हुन कोन चयो आहे, पर जेकॾहिं हुन चयो बि आहे उहा ॻाल्हि असां क़ुरान जे मुक़ाबले में, हदीस जे मुक़ाबले में क़बूल कोन कंदासीं। असांजो ईमान आहे, क़ुरान थो चवे त मुहम्मद जा वालिदैन जन्नती आहिनि, हुजूर खुद फरमाइन था मुंहिंजो अबो अमा जन्नती आहिनि। असांजो ईमान ख़ुदा जे हबीब ऐं अल्लाह जे कलाम ते आहे। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़ानदान खे पाक पैदा कयो आहे। दुरूद पढ़ त मां ॻाल्हि खे पूरो कयां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम। बाबा थका त न आहियो न? दुरूद जो आवाज़ बड़ी घटि पियो अचे, ॾाढे पढ़ो ॾाढे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम। हिकड़ी हदीस तोखे ॿुधायां, तबक़ात इब्न साद में आ, हबीबन करीमन जे सीरत पाक जो किताब आ। इन खां अलावा ॿियूं बि हुन में ॻाल्हियूं आहिनि। तबक़ात इब्न साद वारो लिखे थो त मुंहिंजे प्यारे नबी पाक जो ॾाॾो, ॾाॾे जो ॾाॾो, ॾाॾे जो ॾाॾो 7वीं पीढ़ीअ में गुज़रियो आहे, जंहिंजो नालो आहे नज़ार। छा आहे नालो? सभई जो नज़ार। 7वीं पीढ़ीअ में अञा हबीब साईं अञा दुनिया ते ज़ाहिर ज़ुहूर कोन थिया। नज़ार नबी पाक जो 7वीं पीढ़ी में ॾाॾो आहे। हिकड़े ॾिहाड़े मके पाक में 100 उठ कुही मके वारनि खे दावत करे मानी खाराए थो। मके वारा पुछनि था नज़ार 100 उठ छो कुठा थी? पुट बि कोन ॼाओ थी, शादी बि कान पुट खे कराई थी, हेॾी वॾी तो जुंग ख़ैरात कई आहे, 100 उठ कुही बच्चन खे जहान खे खाराया थी, 100 उठ खाइण वारा बि के माण्हू हूंदा, आख़िर ॻाल्हि कहिड़ी आहे? नज़ार थो चए सभई गॾिजी बि हो त मां तव्हांखे ॿुधायां। अबा जेके 100 उठ खाईंदासीं बि त के माण्हू हूंदा न सही। हेतिरी सारी ख़ल्क गेरेले वारनि गॾु कई आहे, पर मस फंडर बि कान कुठी हूंदव, ईअं न सही। पर जेकॾहिं हिमत कई हूंदव त हिकिड़ी फंडर 100 उठ उहा बि त का ख़ल्क हूंदी। हज़ारे अची गॾु थिया। नज़ारा चयो सभु आया हो? चयासीं सभु आया हो। हाणे छा था चओ? पुछूं था त हेॾी वॾी ख़ैरात छो कई थी? हज़रत नज़ार थो चवे ॻाल्हि ही आहे, बाकाबतुल्लाह जो तवाफ़ पे कयो, तवाफ़ कंदे कंदे लब्बैक पे पढ़म, लब्बैक पढ़ंदे पढ़ंदे मुंहिंजे ज़ुबान ते लब्बैक जारी आहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। काबे खे फिरां बि पियो, तवाफ़ बि कयां पियो, लब्बैक बि पढ़ां पियो। कमल हलंदे हलंदे मुंहिंजे पुठीअ मूं आवाज़ आयो लब्बैक
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماں سوچ میں پہجی اس تو زبان ماں تا لبیک جو آواز آ پٹھیا مو چھا جو آواز آ کعبۃ اللہ جے دروازے تے چمبڑی خدا جے درگاہ میں دعا گھرم یا اللہ پٹھیا مو کیڑو آواز تو اچے پیو. رب تعالیٰ فرمایو او نظار تجھے پٹھیا میں مجھے محمد مٹھے جو نورا تو مصطفیٰ جو پڑھ ڈاڈوا تو بھی لبیک پڑھے تو مجھے محمد جو نور بھی لبیک پڑھے تو. حضرت نظار تو چوے ان خوشی میں 100 اٹھ قربان کیا تم تب شکر الحمدللہ جو ماں محمد جو ڈاڈو آیا. شکر الحمدللہ جو ماں کے خدا شرف نصیب کہو آ جو حبیبن جو نور مجھے پٹھیا مبارک میں آئیو آ تجھے کرے ماں دل میں چاہو تا جو خیرات کیا انیا حبیب آئیو کونے مصطفیٰ جو عرص اگئی تھے پیو. سائی حاجی گلہ سنتے تا فتوہ نہیں دے تا عرص تو کرے. سائی حافظ رانجھن تے فتوہ نہیں دے سائی زین العابدین شاہ تے فتوہ نہیں دے تو عرص تا نبی جو کہو بدعت تا کہے صحابی کو نہ کہو ابو بکر کو نہ کہو عمر کو نہ کہو عثمان کو نہ کہو علی کو نہ کہو اصحابن کو نہ کہو تمام چوتھا عرص کہو پیا. چوین اندھا پڑھو حدیثو نبی پاک جو ابو بکر عمر انیا جاوائی کو نہ مصطفیٰ جو عرص گئی حلیو پہ. تو کہ کڑی خبر جاہل تو اہل حدیث چاہے یہ بدھایا ہوتا تو کی ہن اہل حدیث بدھایا نا وا شجرو بدھایا شجرو حسب نسب انن جا نسب پڑھو میں حافظ تھیو بیٹھو آیا فخر سا چوندارا ساؤں اہل حدیث وہ تو بدھایا تو کی ہن اہل حدیث پڑھن حدیث کو نا باقی فتوہ جاہل ہاڑے در نالو مٹائیو تھا نا اہل حدیث ہمو ترقی کرے جماعت المسلمین. ہاڑے در نانی وارا ٹریکن مسلمان میں سجو جہانو کافر بس جماعت المسلمین خوصوا ڈا سب جہنمی ہیں. ایہے ساڑھا ٹریڑو جا پٹ رہی ہے مسلمان پیدا دیا. اب آپ سمجھو دالا ہے نا بس بیا سب مسلمانوں کو تاں مسلمان دیا بس تاں تے جی دین جو جھنڈو لتوا ہے بزرگ ہے دین ہے طریقو ہے صدن خواہ ٹھیک کرے کروڑے عربے نبی کریم جا پروانہ سبحان اللہ. مجھے آقا فرمائے ہوا تا قیامت جو ڈہاڑو تھی دو بدھو بدھو اڑے ہے تہاں جے لاڑکانے ضلع میں ساڑھا ٹرے مانو پیدا تھے جماعت المسلمین وارا پورے پاکستان میں تاں نمبر شماری انن جی تا مردم شماری کیوں تا 50,000 تا چاہ 25,000 اب کو نہ تھیندا. یہ پتنو لاڑکانے میں کراچی میں لاڑکانے میں آئے لاڑکانے میں بٹن گوٹھن میں پہتو الحمدللہ اسا جے نواب شاہ میں دوالا اب کون تھا لبن اسا جے سانگھڑ ضلع میں جلابلا اب کون تھا لبن حیدرآباد میں وجود بھی کون تھن شکارپور جیکم آباد آہن کے نا اے ہیور شاہ تھا چند بس سچا اسا آئیں. حضور فرمان تھا قیامت جو ڈہاڑو تھیں دو 1.25 لکھ نبی انجا امتی اے مہجا امتی جنی جنت دے ویندا رب چاندو قطاروں بدو وہ کل قطاروں ہوں جو 120 ہے ڈاڑے جو گھڑیوں زور سا گھڑیوں کہجوں جنت نجوں چو کہجوں آدم جے امت کھا وٹھی سونے نبی جے امت تائیں 1.25 لکھ نبی انجا امتی جیترا بھی